Yes, Lord, nalayan ka ngayon, itaktaan sa pagbuntagong Ginoo. Na lumugti mo ang nabuang mga pag-awit, mga pagdahit na kanino, mga kakpak sa among mga kapon, mga pagliyong sa among kalawasan Ginoo. Kini among ginhimo tungod kay takos kaman na pagapasidunggan, takos kaman na pagadaykon o pagaawitan Ginoo. Tungod kay ikaw man ang nag-iya sa among kinabuhi, kung labaw sa tanan, naghatag kanamo kinabuhi, walay katapusan Ginoo. Ginoo, pasalamaton kami na nakanimo sa inyong kaayo sa mga kinabuhi. Nag-isang luyo paman sa among kinabuhi, na usahay, dilit maayo, diya sa inyong atubangan, pasalaykon, diya sa inyong atubangan Ginoo. Luyo paman sa mga kapagyas na dinang kanimo, apan padayon ikaw na nagpakita sa imong pabor, galing kanamo Ginoo. Nagpasalamat usap kami kanimo Ginoo sa mga pagsulay, mga problema, mga kawalan o bisa na gani sa mga balatian na niabot, galing kanamo. Salamat Ginoo kay pinimtahan na sayang kami. Nabuon lamang nimo nga bulikon ang among pagtuo o pagsalin kaya kanimo Ginoo. Ginoo, nagdangop ako diya kanimo. O nagpakitabang na ng kanimo, ganitang naa sa pabuntagon, paday ikaw na magablas, miling mga katauhan. Lingkuna ang ilang pagtuo o pagsalig na ng kanimo. Nabisan mo abot man kanila mga pagsulay, o nagkalinlapit na mga unos sa kinabuhi sila, mga barok, galikod,
o makalahutay sa pag-alagad na kanimo. Ilabi ng Ginoo nining tuig 2025 Ginoo. Nagaako ako Ginoo sa tanan usab nga adunay mga balatian karon. Mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga kaparyantihan, mga kasilinganan, ug isa na gani sa mga tao na nagapaanin sa iyong mga balatian diya sa nagkalanlain ng mga hospitals, mga panimalay, pinigin anaan na nalubog kay tingali, kung kay malay kapasidad, kay kapahospital, ako mapag-abko, na ikaw magabisita kanila, nilintaknaa, kung ikaw mag-aayo kanila, in Jesus' name, I declare and speak healing na ng kanila, Ginoo. Nag-aap po sa mga Ginoo, sa tanan ng mga pastors and missionaries na imong ipadala sa naglalaki mga kasimbahanan aron sa pagpangwali, sa imong tulong, pagpanudlo, Ginoo, pagpalig-on sa imong mga katawan. I pray for wisdom kanila. Kung bisan na sa mga missionary na nagwali sa mayong balita, ngadto sa naglain na dapit, naglain na mga barangay, syudad, lungsod o probinsya o nagkanalaking mga kanasuran, ako mapag-ampo na ikaw maghimo kanila maisubon na mulahutay na mumantala sa maay mga balita Ginoo. Bisan luyo ko man sa mga pagluto, luyo ko man tingali sa mga alistangan, mga pagsulay diya sa pagpanangyaw, ako mapag-ampo na sila mulahutay ngadto sa buhat ng isangon nga na kanila Ginoo. Ingon man Ginoo nagaampo ako sa tanan ng mga opisyalis ng gobyerno gikan sa lokal nganahan na sa mong nasyonal nga paggobyerno. I pray for wisdom na kanila ug nabaw sa tanan, enlightenment dira sa una ug sa kasing-kasing aron nga sila Ginoo bati ug katalaw o kahadlok nga na kanila. I pray for unity sa tanan ng mga elected officials ng mga panggobyerno Ginoo. I pray Ginoo sa kalinaw ni nga nasod, isang taliwala paman sa mga problema sa politikan mong bahid Ginoo ni nga nasod. I pray for unity. I pray Ginoo nga sila manalbago base sa ikaayo ni nga nasod o sa mga lupulupyo ng mga Pilipino ni nga nasod. Ako nag-aampo Ginoo bisan na nining dapit sa kabayan ng location. I pray na ikaw magatay-og dili nga dapit o sa tanan ng mga kasikbit dili nga dapit Ginoo. Iparealize na lumulupyo pa sila Ginoo, walay manimo kung dili sila budangog na nakanimo Ginoo. I pray Lord na manila nila ikaw as the Lord and Savior niya sa ilang pagkinabuhi. Sa among pagpaday karon pun-a kami sa ubalang Espiritu Ginoo. Abuga ang tanan ng mga kaluyahon o ang tanan ng mga liwak sa kaaway. Mga ginasaling na tugyan ng mga tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Tuyo ko yung likod na tanan at kita sa atong offering. Muhatag sa kalipan, liha sa Ginoo. Muhatag sa kalipan, sa katawhan na ilang gibalik nga na kanimo agi og mga pagpasalamat nga na kanimo tungod sa imuha usab na pabor na gihimo nga na kanila. Ang mga prayer na kini nga
sa lapi imo gayod na i-bless panalanginan gyud nimo Ginoo nga kini magamit responsibly Ginoo para sa mga buluhaton diri sa iglesia ug sa tanan ng mga kalihukan ini nga iglesia Ginoo. Panalangini kining imong mga katawhan, panalangini ang ilahang mga pagpanarbaho, promotion diha sa trabahoan, uban usab sa pag-amping, pagpanalipod silang mga kinabuhi. Mga adunay negosyo, magamay man o madako, imong panalanginan nga sila magmalampuson sa ilahang mga negosyo Ginoo. O sa tanan nga naghago, naningkamot, nagpatulo silang mga singot, panalanginan usab nimo aron nga dili usab mahimong kawang ang ilahang mga paghago. Kuang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Mayong buntag sa tanan. Salamat gayud sa Ginoo nining taknaa sa kabuntagon. Dili ta magalangan, diretso ta sa pamalandong o pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo Biblia, ablihi uban kanako sa libro sa Salmo. Aduna kitay tulo ka teksto. Ang Psalms 145 verse 14 nagaingon, God gives a hand to those down their luck, gives a fresh start to those ready to quit. Psalms 92:10 nag-ingon, but my horn you have exalted like that of a wild ox. I am anointed with fresh oil. Lamentations 3:23 nag-ingon, great is His faithfulness, His loving kindness begins afresh each day. Magaamputa, Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa. Panalangini kini Ginoo nga kini masabtan gayud namo o kini tuguti gayud na kini magapatik sa amuang kasing-kasing aron kini mo pahinumdom kanamo Ginoo samtang nagalawig kami sa pag-alagad gana kanimo. Yatag usab gani kanako ang langit no nakaalam aron nga maantigo ako nga magasaysay nining imong pulong Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan in Jesus name I pray. Amen. Usbon dako maayong gabi sa tanan. Maayong buntag sa tanan. Basta negosyante kay gabi mo guna ila sa bagay di mo ko negosyante. Maayong buntag sa tanan. Itong oras udto naman di ay hapit. Mas 10 kapin na. Now, ang pulong sa Ginoo nga giingon ni Salmista David sa Psalms 145 verse 14, God gives a hand to those down on their luck, gives a fresh start to those ready to quit. Nabuot pasabot kung atua kini nga sabton, nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang Ginoo nagtuboy niadtong mga nangapukan. Kung mingon tag nangapukan, mao kining mga tao o mao pasabot ani natumba, nalupig, napildi. Nga gitawag napukan. Og niingon siya og nagbangon sa tanang mga nasukamod. So gawas nga ang Dios mutuboy ni atong nangapukan, iya usab bangunon katong nangatumba, katong nangaumod. Dili ni literal kung ato ning sabton sa kinabuhi na naay mga panahon na makasinati kita og pagkapukan o pagkaumod diha sa kinabuhi. Apan ang Dios niingon nga siya magatuboy kanato nga nakasinati og pagkapukan og siya mubangon niadtong nangatumba, nangaumod. Ang Psalms 92:10 nag-ingon usab siya, but my horn you have exalted like that of a wild ox. I am anointed with fresh oil. Kung mingon tag horn, di na pasabot nga sungayan ang Ginoo ha. Kaningon ba siya, my horn. Kung mo sabton ang akong sungay. Kung dili ang iyang pasabot ana, ang iyahang ginatawag strength and power sa kanding o sa kabaw o sa baka. Asa man ang ilang strength o ang ilang power. Di ba ang ilahang ulo nila, ang ilang horn? Gawas nga weapon nila na, gawas nga armas nila ng ilahang sungay, maupod na ilang kusok,
ilang strength para mapukan nila ang ilang kaaway. Na once na muatake ang lain nga animals, sungago nila na. Manakumutan ako kag mga Discovery Channel, mga about animals diya sa Africa. Usually, pag mutanaw ka, lupigon sila permente sa tiger o sa leon na matake kanila. Pero makita nimo nga ga-fight sila. Pinaagi sa paggamit sa ilahang ulo nila o sa ilang sungay nila para dili sila basta-basta mapildi sa ilahang kaaway nga buot mo patay kanila. So ingon ang Dios, but my horn you have exalted like that of a wild ox. I am anointed with fresh oil. Sa Bisaya pa, ingon diri sa Bisaya, apan gibayaw nimo ang akong sungay sama sa sungay sa ihalas nga baka. Gidihugan nimo ako og bag-o nga lana. Dili pasabot nasungayan si David diri kundi ang iyang strength anaa sa kaluyahon. Kabalo naman ta nga there are times nga si David mubati sa kaluya, discouragement sa kinabuhi, but ginarenew sa Ginoo ang iyang strength, ang iyang power para sama sa usa ka baka para makalahutay, makabarok. O ingon po ng Lamentations 3:23, great is His faithfulness, His loving kindness begins afresh each day. Gisulti ni siya ni Jeremiah because si Jeremiah siya ning gitawag og the weeping prophet. Pamiuntag the weeping prophet, siguro grabe naghinobra ang mga kasakit niini nga nasinati sa iyang kinabuhi. Mao nang sige ra siya hilak, sige siya subo, sige siya pangutan. But ingon ang lamentation, sa Bisaya pa sa Lamentations kay pagbangutan. So manang ingon niya, great is His faithfulness. Pagkagamhanan o pagkamatinumanon gyud sa Ginoo. Pagkamatinumanon, pagkadako sa pagkamatinumanon sa Ginoo. And His loving kindness, ang iyahang may gugmaong kaluoy, bag-o adlaw-adlaw. Can you imagine ang usa ka tawo nga walay hunong ang kasakit nga nasinati sa kinabuhi, nakahimo pa sa pag-ingon nga ang kaayo, ang gugma o kaluoy sa Ginoo, bag-o kini adlaw-adlaw. Now atong tan-awon ang atong topic, ang atong theme this morning, gitawag kini how to have a fresh start with faith. Unsaon aron makabaton og bag-o nga pagsugod diha sa pagtuo. Now, adunay 5 ka prinsipyo sa pagsugod o sa bag-o nga pagsugod diha sa pagtuo. Una, face your fear. Atubanga ang imong kahadlok. Niining tuig 2025, wala ta masayod kung unsay nagpaabot ka nato. Matapos ba nato ang 2025? Makalatas ba bataan ning tuiga? Nga buhi o makalatas bataan ning ining tuiga nga wala ta gisakit, nga wala ta makasinati og mga pagsulay. Now, bisan unsa pa man ang mahitabo sa kinabuhi, aron ka makasugod og bag-o o aron ka makastart og bag-o nga pagsugod, kinahanglan atubangon nimo ang imong kahadlok. Kay nganuman, daghan ang posibilidad na mga kahadlok na atong masinati this year. Nga kini nga kahadlok ang mo babag kanimo aron dili ikaw mahimong magmaisugon. Now in Mark chapter 10 verse 46 to 47, sige ingon. Sa NLT, ingon, then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Be quiet. Many of the people yelled at him, but he only shouted louder, Son of David, have mercy on me.
Kung imuha kining sabton, kini nga bigar, Bisaya pa, kini nga makalilimos, nakasinati o pagkabuta sulod na sa daghan na panahon. Sa diha nga nakadungog siya, kini nga buta, nakadungog siya, nga si Jesus, muagi dito sa dalan, padulong sa Jericho, kasi ang gihimo. Nag-atang siya dito sa dalan. Kay, sa pamasin na muagi si Jesus dito sa maong nga dalan. Sa diha nga, nadungog niya, nga dungol na si Jesus Christ, mitindog siya. Og nagsinggit siya, og mingan siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. And then, unsay sunod na itabo. Ang mga tao nga nagsunod-sunod kay Jesus pod, kahit gisundan man to sa bagang panon sa mga tao, ningon sa paghilom. Ningon tong mga tao, paghilom dia, paghilom. Usahay, ingon ani ang masinati nato, samtang nagalawig ta niining kinabuhi. Dunay daghan na mga babag, nga diin buot kanato nga mupahilom diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Last year, basin og dili ka inana gyud ka faithful sa Ginoo, and buot sa Ginoo nga ikaw mahimong faithful karon, and maybe gi-desire usab nimo nga mahimo kang magmatinud-anon sa Ginoo, but adunay mga pagsulay nga nagababag o buot mubabag nga kanimo og mupakahilom kanimo diya sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon ang mga tao, be quiet! And even many of those people yelled at him. Kumingon tag, yelled, murag singhagan sa, nausa ba ka? Paghilom na god! Murag inana ba? Kung buot ka nga mahimong faithful ra sa Ginoo, face your fear. Atuba nga ang kahadlok. Basin unya, nagapangalagad ka sa Ginoo, pero talawan ka. Pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga temptation, nagkalain-lain na mga temptation na mahimong posibilidad nga babag diya sa pong pag-alagad sa Ginoo, dili ka makaatubang, dili ka makaharong, kay nahadlok ka, kay nitalaw ka. Kung gusto ka mahimong faithful diya sa Ginoo, kung gusto ka nga mausab ang dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga dili sama last year, dili pareha ni atong tuig 2024, ato bangon nimo kini na mga kahadlok diha sa imong kinabuhi. Kay isa ni sa mga hinungdan nganong dili ta inana ka faithful sa Ginoo kay talawan ta. Pag-abot sa mga temptation, dili ta kasukol, mahadlok ta. Pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi, dili ta kasukol, mahadlok ta. Dapat atubangon nato sama ni Bartimeus. Nga bisan og gisinggitan siya sa mga tao nga paghilom diha. But unsa ang gihimo sa mao nga makalilimos o buta nga makalilimos? But he only shouted louder. Tanawa? Gipadlong siya og ingnan sa paghilom. Pero unsa yung sunod nga gihimo ni Bartimeus? Mikusog pa yang tingog. Yan sa nga, Jesus, Son of David, kaluy ako. Siguro, permero, ingon siya nga, Jesus, Son of David, maluoy ka na ako. Nagibadlong man siya, paghilom ba? Tingog-ngog kay ka. Nagsingagan, pagin sa maayo. Nisamot siya, syagit. Jesus! Abot sa silingan. Kay, di ba dilong man siya? So, iyang giingnan nga, gikusog niya yung baba niya, iyang tingog. Maluoy ka na ako. Anak ni David, maluoy ka na ako. Kaluoy ako. Mana, iksuon, kung gusto ka mahimong faithful sa Ginoo this year, atuba nga imong kahadlok. Basin, mo ni hinungdan nga, dili kayo nimo ihatag imong 100% nga pag-alagad sa Ginoo kay na kay mga barkada, dili malikayan nga maghugoy-hugoy uban sa mga barkada, maula ka makit-an sa mga barkada, nga inana ka faithful sa Ginoo. Maula ka sa imong mga paryente nga kit-an ka nga nagasimba ka, nga nagahugoy-hugoy ka.
Usa pa daw ng dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay ingon si Jesus Christ, kung hilaw ka o luto ka, alanganin pagkaluto, hilaw lata, isukar daw ka. O niya, ingon si Jesus, kung hilaw ka or hilaw-hilaw ka, mas maipang hilaw na lang ka. Kaya abin mo og naka sa tunga, neutral. Abin mo og feeling, abin mo og safe ka, delikado hinoon. Kaya di man ka may baluan kung pure ba ka, basig, kalit na kag balimbing. Kataw-taw, balimbing na po. So kay gisugdan naman imong pagpangalagad sa Ginoo, panindigin na lang na imong pagkakristohanon. Dili kay imo bang itago-tago imong pagkakristohanon. Ingon si Jesus, kung ikaulaw ko ninyo atubangan sa mga tao, ikaulaw usab mo nako atubangan sa akong amahan. Kung mga lagad ta sa Ginoo, ay ulaw-ulaw. Kung kinahanglan nimong mudala og Biblia, ayaw ikaulaw. Kung kinahanglan nimong mag-ampo publicly, ayaw ikaulaw. Kung muadto ka sa Gaisano o muadto ka sa Jollibee, mukaon ka dito og katong fried chicken nila. Kay Kristohanon man ka, kung kinahanglan nimong mag-ampo kay Kristohanon man ka, mag-ampo di ka. Kung muadto ka karinderya kay nagmukaon ka bisan og sinangag lang sinangag na nabulinaw imong sudan imong gipalit. Kung kinahanglan magpasalamat ka kay Kristohanon man ka. Dili kay ikaulaw nimo na makita kang nagpiyong imong mata ug nagbagut-but ang imong baba. Kung maulaw kang magpiyong, ay nagpiyong, bagut-but na lang nimo imong baba. Lord, salamat aning pagkaon. Ana lang. Ayaw ikaulaw kay mauni ang mahimong babag anong dili ka inana ka lig-on sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kay dunay mga bahin sa imong pagkakristohanon na diin talawan ka. Tanawa si Bartimeo sa diya nga gisinggitan siya paghilom. Gisinghagan pa gid siya sa mga tao. Pero ni samot og kadako ang yang baba na misinggit na gid siya, Son of David. Kaluy iko. Na may igsuon, ato ba nga imong kahadlok this year? Ato ba nga? Ha? Nasa makausa diya sa imong kinabuhi. Ipanghambog po si Kristo diya sa imong kinabuhi. Ayaw siya tagui diya sa imong kinabuhi. Ipanghambog siya. Ipaila siya. Pinagi sa pag-atubang sa imong kahadlok. Bahalag yagaan ka tungod sa imong pagkakristohanon. Okay ra na. Kaya even si Jesus, yaga-yagaan. Salamat ka, yaga-yagaan po ka. Ikaduha, release of faith. Ano sabi ng release of faith? Ingon ang Hebrews 11:6, nag-ingon, it is impossible to please God apart from faith. Now, kung atong sabton, kung gusto nimo pa malipay, mahimuot ang Ginoo diha kanimo, kinahanglan kini og pagtuo, sakto nga pagtuo, tinud-anay nga pagtuo, kay dili daw nimo mapahimaya ang Ginoo kung walay pagtuo. Now, kung ang imuhang kinabuhi is pagpakaulaw sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, asa ba ang imong pagtuo? Kung gikaulaw nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, sa trabahoan, sa kauban sa mga barkada, sa silingan, kauban ang pamilya baka ha, asa ba ang imong pagtuo? Because niingon ang pulong sa Ginoo, it is impossible to please God apart from faith. And why? Because anyone who wants to approach God must believe both that He exists, that He cares enough to respond to those who seek Him. Unsa ang Ginoo? Kung ikaw mutuo nga dunay Dios, kinahanglan ikaw mutuo usab nga siya nag-exist o siya nag-care niadtong nagapangita kaniya. Nag-exist ang Ginoo. Dili kay Kristohanon ka, pero pag-abot sa mga pagsulay, mura man og wala gyud Ginoo. Mura man og wa nag-exist ang Ginoo. Pag-abot sa kasuko, murag wa man nag-exist ang Ginoo, kay murag lahi naman ang manggawa sa baba. Ang Romans 10 verse 10 nag-ingon, for with the heart person believes, and so is justified, and with the mouth he confesses and confirm his salvation.
and confirms salvation. Kumingon ta, the heart a person believes, meaning kasing-kasing nga nagasunod, nagasalik, naga-rely diha kang Kristo, o pasabot nga kinisa na justified, meaning declared righteous, acceptable to God. Justify na ka sa Ginoo, meaning righteous na ka and acceptable sa Ginoo. Gimatarong ka na sa Ginoo, and with the mouth he confesses. Ingon niya, declares openly and speak freely his faith and confirms his salvation. Nawa? So kinahanglan, paliguno nimo ang imong faith nimo. I-release nimo imong faith. Mutuo ka na ang Dios nag-exist. Ikatulo, expect obstacles. Diya sa pag-alagad sa Ginoo, dili kanunay hamloy. Dili kanunay nga kanang walay lubak. Dili kanunay nga happy. Dili kanunay nga malinawon ang imong pag-alagad diya sa Ginoo. Laumi ang mga obstacles, mga pagsulay. Ingon ang 1 Peter chapter 5 verse 8, be on your guard and stay awake. Kung gusto ka mahimong faithful karong tuiga diha sa Ginoo. Labaw na sa tanan, kung gusto gyud nimo nga alagaran ng Ginoo karong tuiga, laumi ang mga babag. Daghang tag ministry nga sugbot nato sugdan karong tuiga. Og nagkinahanglan ta og manpower, mga tao nga andam nga mag-alagad sa Ginoo. Mga tao nga ang Ginoo mao'y una diya sa ilang kasing-kasing. Igsuon, laumi usab ang mga babag. Ang kaaway, ingon niya, sama sa usa ka layon, nagangulob, nagatuyok-tuyok, nagapangita og tukbunon, og andam gayud siya nga mo atake kung ikaw makita niya nga walay depensa. That's why ingon niya, be on your guard. Pamingon tag, be on your guard. Sama na siya? Ha? Pagbantay. Be on your guard. Pagbantay. Pagmaigmat. Pagbantay kanunay. O ingon niya, be on your guard and stay alert. Or stay awake sa CEB. Stay awake and be on guard. Pagbantay o pagmaigmat. Kung mingon pagbantay o pagmaigmat, kanunay kang nagtukaw sa lakto na pagkastorya. Why? Because ang imong kaaway nga mao ang yawa sama sa leon. Wala mo ang leon pag ready na siya mo atake sa imuha. Yang kuko manggawas. Bisag ka ng iring gani. Pag masuko ng iring mo, gawas mo na yung mga kuko. Ang tigre, labaw na, o ang leon, labaw na. Pag ready na maatake ang tigre, ang leon, ang mga kukuan na sa iyang atubangan o sa likod, manggawas na. Ha? O murag kusgan siya, kay ready naman sa mukamas. Kay bisag mo sa kakakahoy, mulukso na ang leon. Kaya kung hinay ka mo sa ka, okay, rag-unggoy, pwede na mulukso-lukso. Karon, kini na mga rhino, pag kini sila nagakumpiyansa, ang kining leon, mo hinay nagkamang-kamang sagbot. Dili na mo tindog ng leon na kanang magyano nga mubaktas, kay atakihon ka niya. Maro ng leon, tanaw ko na ng mga discovery, maghupo-hupo ng leon, hupo-hupo, maniid, nasuksok-suksok na sagbot. Pag doon na sa imot, layato na yung kana, bisag naapa na dahil siguro ng gate, siguro nila diya sa atbang. Layaton na sa leon. Ha? Mao na ang mga rhino o uban pa na mga animals, dakpan gyud nila. Ang ilang mga lain-lain na mga animals nila. Mao na ang style sa uban ng mga kahayupan, pag tanaw ka sa ilahang dokyo, magtapok yun na sila. Kay makasukol man sila.
Kung magtapok sila, mga rhinos, magtapok sila kay para nag-atake sa leon, dili sila basta-basta makuha dahil sa leon, kaya naamay mo tabang itong yung mga kauban. Pero mo lagi ni, kung dili ka igmat, kung dili ka mabinantayon, ang kaaway mo atake yun kanimo. Karon nga tuig, pag maigmat sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga naman, right and left ang kaaway. Gituyok-tuyukan dyan ka sa kaaway. Labi nagmaninguha ka, nag-pray ka sa Ginoo na mahimo kang faithful sa iyaha this year. Kanang gusto nimo alagaran ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi kasing-kasing, maggahin ka og sakto nga panahon para sa iyaha. Ang kaaway pod maggahin pod og sakto nga panahon. Kaya dili man gusto ang kaaway na mahimo kang faithful sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga padayon ka sa imong pagkabuluyagon. Padayon ka sa imong pagkabadlungon. Kaya kung padayon ka sa imong pagkabadlungon, dako man og tendency nga daghan ang dili mga lagad sa Ginoo. Kaya nakita man niya ang imong kinabuhi nga dili man maayo. So mauna nga lauman nato ang atake gyud ni Satanas. Buhaton niya ang tanan para dili ka mahimong faithful sa Ginoo. Ya kang atakihon sa naganlain na mga pagsulay sa kinabuhi. Naganlain na mga unos sa kinabuhi aron maluya ka. And even gamiton niya ang mga temptation sa kinabuhi aron mapukan ka o aron maluya ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Wala kung mag-desire ka nga mga lagad sa Ginoo faithfully, mamuhat sa mga buluhaton, kinahanglan nimo usab ubanan o pagmaigmat o pagkamabinantayon kay ang kaaway nga si Satanas o ang yawa sama siya sa leon. Nagangulob o nagnita og tukbunon. Ikaupat, specify your miracle need. Kung mingon tag-specify your miracle need, kung doon na kay gusto sa Ginoo, for example, ngayon ka nga gusto ko mahimong mag-alagad sa Ginoo, kaya nga itong topic kay how to have a fresh start with faith. Kung gusto nyo ka mahimong faithful sa Ginoo, pero there are certain na mga butang diya sa imong kinabuhi nga maoy nahimong hinungdan nganong dili ka inana ka faithful sa Ginoo. Kinahanglan nimong i-specify sa Ginoo, pasabot sa specify, imong klarohon sa Ginoo kung unsa ka ng butanga ang imuhang gusto nga matabangan sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Kung naa kay mga butang na ginahimo dayagman o sekreto man na mga buhat, pero kini nahimong babag diya sa imong pag-alagad sa Ginoo, specify nimo. Ha? Total na sa Ginoo man nimo istorya. Dili man nimo istorya sa imong asawa, sa imong mga anak o sa imong ginikanan o sa imong silingan, especially kung sekreto siya, pero pwede nimo na isulti sa Ginoo. Ayaw ka bala ka, dili man chismoso ang Ginoo na iyahang isulti ang imong gisulti ngadto sa iyaha. Kinahanglan nimong i-specify sa Ginoo kung unsa nga klase nga unsa ka nang butanga diya sa imong kinabuhi na gusto nimo usabon. Ipausab nimo sa Ginoo kay mao kini ang nahimong babag. Anong dili ka inana ka faithful sa Ginoo. Tanawan ning tao na si Bartimeus, balikan nato. When Jesus heard him, he stopped and said, "Tell him to come here." Pagkadungog ni Jesus sa tao nga nagsinggit, mihunong siya o giingnan niya ang iyang mga apostolis. Paduola siya. Ha? Ingna siya duol rin ako. O gitawag nila ang maong nga buta nga tao ningon sa paglipay. Duol kay siya nagtawag kanimo. O. Giduol sa mga apostolis ang maong nga bigar, ang maong nga ang bagbuta nga makalilimos ug gingnan siya nga paglipay. Duol diri kay gitawag ka ni Jesus. Mao yang pasabot pa. Gitawag ka ni Jesus. Unsay gibuhat aning tao? Human gisultian kini nga tao. Unsang gihimo ni Bartimeus? Bartimeus threw aside his coat, jumped up and came to Jesus. Unsay gihimo? Human say nakadungog og istorya nga duol diri, paglipay duol diri kay gitawag ka sa magtutudlo. Iyang gihupo ang iyang na kupo. Yang gihupo ang iyang kupo. Gilabay niya. Midagan o milayat. O, di ba? Jump up. Lukso man siya. So, milukso siya. Ano man? Sa kalipay. Kaya gipaduol siya sa maong Jesus. Ngayang gituuhan nga
makatabang sa iya. Kabalo mo, unsay indication sa, unsay kahulugan sa kining quote? Ha? Ang quote, katong kupo, nagsimbolo to sa iyahang, nahimo na tong trademark or nahimo na to niyang cover o nagpailan na to sa iyaha nga siya usa ka buta ug usa ka makalilimos. Mo to, once na makita nimo ng tawhana nga nagasuot ana nga kupo, siya usa ka buta ug usa ka makalilimos. Mo to ang nagpaila kaniya nga mao ni siya usa ka buta, usa ka makalilimos. Pero sa diha nga gitawag sa ni Jesus, aron paduolon sa iyang gihubo, iyang gilabay ang mao nga nagpaila sa iyang pagkamakalilimos o pagkabuta. Igsuon, kining atoang kinabuhi na nagpaila kanato kung kinsa man ta. Kung kini bang kinabuhi is kinahanglan og refreshment. Kay tingali kini nga kinabuhi dili inana ka makapahimaya sa Ginoo. Ang Dios nagtawag kanimo. Gitawag ka sa Ginoo kay basin na say gusto ipabuhat sa imo, hubua ang imuhang daan na pagkatao. Hubua ang kinabuhi nga diin dili makapahimaya sa Ginoo. Kung gusto ka, hubua, ilabay. Ingon sa diha nga nadungog ni Bartimeus, ingon niya gilabay niya ang iyang kupo, mi lukso ug midul dito kay Jesus ug niingon si Jesus ngadto sa iya. Unsa ba ang imong gusto nga akong himuon kanimo? Sa ingon ni Bartimeus, may rabay, magtutudlo, akong magtutudlo. Mingon ang buta. Yun niya, gusto ko nga makakita. See? Buot niya talikdan ang iyahang daan na pagkatao. Buot niya makaikyas sa kinabuhi nga diin naila siya nga usa ka buta o usa ka makalilimos. Buot niya talikdan, mao ang iyang gilabay ang mao nga kot, ang mao nga kupo ug may dagan sa may lukso padulong kay Jesus. Sa diha nga mingon si Jesus kaniya, unsa bang imong gusto nga akong buhaton kanimo? Ingon sa buta, ingon niya, akong magtutudlo, buot ko nga makakita. Kaya nga naman, kay kung maayo siya pagkabuta, dili na siya tawgon nga buta nga makalilimos. Dili na siya mag-atang dito sa dalan aron magpakilimos. Munang gusto niya makakita, kay gusto niya talikdan ang iyang daang pagkatao. Dapat inana ta. Hubuon nato ang mga butang nga mo'y hinungdan, mo'y babag sa atuang pag-alagad sa Ginoo. Pinaagi sa pag-specify, pag-surrender sa Ginoo. Ang gikinahanglan sa blind man nga usabon nga mausab diya sa iyang pagkatao nga maulian siya sa iyahang pagkabuta. Kay kung maayo siya siyang pagkabuta, dili na siya bigar, dili na siya blind man, kundi mahimo nang usab ang iyang kinabuhi. Kay posible dili siya makalilimos. Na naman makita naman siya. So posible manarbaho na siya. Og mahimo nang nindot ang dagan siyang kinabuhi because all his life naalang diya sa daplin sa kalsada. Nakilimos. Kabit ang makakita ka ng mga tao diya sa dalan na nakilimos. Except anang mga napay mata, madagko paglawas. Pero naadyo kay makita nga butag yun. Mawala yun siya choice kundi magmakilimos. Magpuyo diya sa dalan, tanang adlaw siya ang kinabuhi. Inaana ni si Bartimeus. O gusto niya nga makaikya sa klase nga kinabuhi. Manang ingon niya, gusto ko makakita. And then, giayon sa Ginoo. Manang hagit sa tuwa, i-specify na sa Ginoo. Kung unsa man ang babag, nga naila ka, nga inana ka. For example, ang imuhang tawag sa imo kay butangiro, usaba na, pangayua sa Ginoo, unsay dapat usabon, hindi na ka mahimong butangiro, para usab na ang dagan sa imong kinabuhi. Mausab na bitaw ang perception sa tao. Mausab na ang imong image. Ano na? Unsa may usabon sa atuang kinabuhi, ipausab sa ato sa Ginoo. And then lastly, hit the road with Jesus. Meaning,
Start your journey with Jesus. Ingon Padre sa Mark 10:52. Sumpay sa atong gibasang kanina. Ingon niya, and Jesus said to him, "Go, for your faith has healed you." Instantly, the man could see, and he followed Jesus down the road. Nagpray ka sa Ginoo, just like ani nga tao. Nangayo sa milagro sa Ginoo, mingon siya, gusto ko makakita. And then, giingnan siya sa Ginoo, lakaw. Kayang imong pagtuo, may nakaayo kanimo. Diha, naayo siya siyang pagkabuta. And then, usay sulod na tabo, he followed Jesus down the road. Pag ingon ni Jesus, go, wala man ingon si Jesus, follow me. Pero tungod kay nakakaplag siya, o pabor diya sa Ginoo, giayos siya, giusabang iyang kinabuhi, gibag-o ang iyahang dagan sa iyang kinabuhi, gitagaan sa paglaom sa iyang kinabuhi. So nag-decide siya, kapag ingon ni Jesus, go, lakaw, kaya ngimong pagtuo, nakaayo kanimo. Kung siyang gimo. Siguro, pagkakita niya, instead mo lakaw siya, kung siyang gihimo. Nagpabilin siya, o sunod-sunod siya kay Jesus. Asa maadto si Jesus ni kuyog ang maonga naayo sa pagkabuta. Dapat inana ta. Kung mangayo ta sa Ginoo og kausaban, atuang itugyan atong kinabuhi diya sa Ginoo, magsunod sa iya. Kung nangayo ka og panalangin, mayon ka, panalangini ko Ginoo, padatuwa ko Ginoo, tagay kog trabaho Ginoo. Nya nakakaplag kag trabaho, gitagaan kag negosyo, o ka nagmalampuson ka sa imong negosyo. Mayon ka nga bago kong graduate Ginoo, gusto ko makapasar sa board, di nakapasar ka. Ayaw po paghuman nga nakapasar ka, nakabaton ka og trabaho, nakatukod kag negosyo, unya na-admiss siya ka. Ha? Limot-limot na nga. Bunga man ni sa kumpaning kamot, bright good ko, kapasar ko. Kay kun wala ko nag-eskwela ani sa mga review center, di ko kapasar ani ba. Pero sa makausa, nag-pray pud ka sa Ginoo. Kay kun, niya to kag review center, niya bugo jud ka. Kay wa jud ka tagay ka alam sa Ginoo, bisan pagkapila ka magbalik-balik og review og mag-board exam. Kung wa jud ka di jud ka tabangan sa Ginoo, di ka makapasa oy. Mana sa Macau sa hinumdumi ang Ginoo pod. Kung nagingon ka, Lord, tabangi ko ani, na ako'y problema, tabangi ko ani, kinahanglan ko kwarta Ginoo, tabangi ko ani. Na ako'y balatian Ginoo, naibalatian ako pamilya, tabangi ko ani. Tabangi ako pamilya. Ayaw dayon paglimot-limot na naayo na, mas ingon pa ka-effective gitong tambal nga giresita ni Doc ba. Kinaayo god. Matay, wag ilabot ang Ginoo anak. Hinumdumi ang Ginoo. Tanawa ang blind man. Sa diha nga giingnan, nangutana si Jesus Christ, kung sa imong gusto nga akong buhaton diya sa imo ha, ingon ang blind man, gusto ko makakita. And then, ningon naman si Jesus Christ, lakaw, kaya ang imong pagtuo, nakaayo kan, mo'y nakaayo kanimo. Hinihinay nga nakakita ang buta, nabuka ang iyang mga mata. Instead na mo lakaw siya, ang siyang gihimo. Ha? Nahimong ikog ni Jesus, kaya nagsunod-sunod man kay Jesus, padulong dito sa Jericho, o sa uban siguro nga mga ministry ni Jesus. And even naaga ni siguro siya atong panahon nga pagbitay, paglansang kang Jesus Christ. And even pagkabanhaw ni Jesus siguro na atong butaha to. Kay pasabot, grabe ang iyang pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw mo sundog atong siyam bitaw nga balo mo ato? Nga mga ungrateful na mga lepers, mga sanglahon. Kainom mo ato? May mga sanglahon nagsinggit kay Jesus, ayuha, and then ato kay Jesus, and then naayo silang napulo. Wala man naayo dia, ginawa sa upanguli mo. Ginawa sa uli mo, balik mo, kung nasa mo gikan, panguli mo. And then, samtang nang lakaw kay mamauli na itong napulo ka lepers, kasanglahon, nanguli sila, samtang gabakta sa dalan, napansin nila, uy, naayo man ko sa kong sakit. Naayo sa ilang mga sabalatian. And then, ang usa ka leper, pagka matikod niya nga naulian ang iyang panit, nibalik sa pagkabata ang iyang panit, nibalik na kay Jesus. Ug nagpasalamat siya. Ingon si Jesus Christ, nganong ikaw raman, asa man ang siyam? Ayaw mo sundog atong siyam. Nahuman mo mangayo sa Ginoo, di nakabalo mo balik sa Ginoo. Gani nahimo pang babag. Ha? Kay lagsik na, naayo na sa mga balatian, di na makasimba kay lagsik na, narbaho na ko ani. Karon nga wala kay trabaho, nangayo kag trabaho, di kyapon kasimba kay
Matay na trabaho. Sayang po ning di na to overtime man. Sayang po ning Domingo. Pero nagpray ka sa Ginoo. Nga baliki ang Ginoo sa gibuhat sa Ginoo sa imuha. Sundog atong usa ka leper. Sa diha nga namatikdan niya na there is something na usab sa iyang kinabuhi. Mibalik siya aron sa pagpasalamat. Sunduga ang buta nga si Bartimeus. Sa diha nga giingnan sa Jesus, lakaw na. Kaya nga imong pagtuo na kaayo nimo. Wa siya mo tuman. Siya ang gihimo. Nagpabilin siya. O niya, nagsunod siya kay Jesus. Bisan asa si Jesus mo adto, nagsunod siya. Kaya kung ikaw to, pagkakita nimo, basin mo adto ka sa imong pamilya, ug ka, nakakita na ko. Ngayon ka sa imong barkada, nakakita na ko. Ngayon ka itong mga tao, nagtamay ninyo, karon nakakita na ko, wala na mo'y tamayon. Karon nakakita na ko, mangita na kong trabaho. Di ba? Ina naman yun. Realidad. Pero kini ang buta. Wa man lagi siya nilakaw. Wa sa muli siyang pamilya, wa sa maato siyang barkada, wa sa nangitag trabaho, misunod siya kay Jesus. Mana, kung natay i-pray sa Ginoo, niya bag-uhon ta sa Ginoo, alagari ang Ginoo. Igahin imong kinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. Yang yun ako ang tanan sa pagtindong. Mga kaigsuunan ko, aron ka makabaton og labas, bag-o, sa imong pagsugod ning tuiga uban sa imong pagtuo, kinahanglan nimong atubangon ang imuhang kahadlok. Kinahanglan nimong i-release ang imong pagtuo. O kinahanglan pud nimong lauman ang mga pagsulay. Apan ayaw kahadlok, atubanga ang imong mga pagsulay. Then specify your miracle need. Nakay gusto bag-uhon sa imong kinabuhi o ipabag-o sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, i-specify na. Ayaw ikaulam. Ayaw kabalaka bisan unsa imong ito isulti sa Ginoo. Dili na mahiabot sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong pamilya, sa imong mga amigo, sa imong silingan, kay dili maritis ang Ginoo. Ang Ginoo andam mamati o tubagon niya whatever nga imong patabangan diha kaniya. And then hit the road with Jesus. Meaning follow Jesus. Alagari ang Ginoo. This year, we have lots of activities na buot nato pagahimuon ingon kabahin sa tong ministry. Pwede kang magpagamit sa Ginoo. Mga teachers, kung may abilidad ka, magtudlo, pagpagamit sa Ginoo. Kung may abilidad ka sa pagpanangyaw, pagpagamit sa Ginoo diya sa pagpanangyaw. Kung may abilidad ka sa pagdumala, ipagamit sa Ginoo ang imong abilidad sa pagdumala. Tanan nga abilidad nimo. Walay gamay o walay dako nga abilidad, basta ipagamit nimo sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo.